रोमी पुस्तक 4:17 पढ़ 4:17 जो ईश्वर को से विश्वास करे जो ईश्वर को से विश्वास करिले जे मृत मान को सजीव करती मृत मान को सजीव करती सुबा जाउची हालेलुया से कौन करती मृत मान को सजीव करती वो नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु परे करती से ईश्वर को दृष्टि रे से हम समस्त पिता अटंती ईश्वर दृष्टि आम समस्त पिता अटंती जेपरि लेखा अछि हाँ आमे तुमको बहुत जातिर पिता करियो आमे तुमको बहुत जातिर पिता करियो पढ़ एही परि तुमर वंश हेबो हाँ एही जे कथा कुहा जाइतिला तदनुसार से जेपरि बहुत जातिर पिता होती हाँ सेति निमते आशा न थिले सुदा हाँ आशा रखी से विश्वास करे आशा न थिले सुदा हालेलुया हालेलुया विश्वास माने कोन आशा न थिले सुदा आशा करी विश्वास हालेलुया परस्पर को विश्वास माने आशा न थिले सुदा आशा करी विश्वास करो एटा होचे विश्वास हालेलुया कोन बोलचे आशा न थिले सुदा आशा नहीं बड़ शून्य किछि एति नहीं कौन विश्वास करिबा पैसा हाथ में नहीं काद विश्वास करिबा भल घर नहीं केमति विश्वास करिबा कुआडे जिबा असुविधा सुविधा भल गाड़ी नहीं केमति विश्वास करिबा हालेलुया समस्त को बलिया 3-4 पिल्ला नाहंती हालेलुया भल चाकरी नहीं केमति विश्वास करिबा आशा न दिले सुधा कौन करबा बाबा विश्वास आशा करे विश्वास करबा बाबा अब्राहम सेमति करले हालेलुया आज हम अनेक आशार कारण अछि किंतु अब्राहम समय रे किछि शून्य उपाय शून्य किंतु विश्वास करिले मो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हालेलुया विश्वास करिले मो परमेश्वर सत्य परमेश्वर जीवित परमेश्वर असंभव को संभव करवा परमेश्वर वृद्ध वयस पिला को दबा परमेश्वर नाली समुद्र को दुई पाल करवा परमेश्वर हालेलुया आशा न दिले सुधा कौन करिले आशा करी विश्वास करिले हालेलुया आशार कारण नहीं आशार कारण नहीं बोलो यीशु मसीह को प्राय ईसाक को बयस युवक बयस हो गला हालेलुया प्रभु के विश्वास हालेलुया ये सब आमे जतबेले समस्या आसले कष्ट आसले सब भूली जीवा ये सब भूली गला बड़को सेटा का बड़ कष्टर कारण हो जीवो हालेलुया युवक प्राय युवक समय एकमात्र पिला आउतरे माने ये मरिगला परे और जन्म हमार संभावना नहीं हालेलुया होछि कि माने बे अब्राहम को वो जदि इंसान मरिगला परे और पिला को जन्म हमार कारण होछि कि नहीं सत्य कहंतु 90 वर्ष 100 वर्ष पिले से 100 वर्ष प्रभु दया करी गोटे पिला दे छथि आउतर मागी देले आउतर तांग नाही एटा मरिगला आ गोटे पिला जन्म करिवार शक्ति आप पाक अछि कहबा तांग पाक शक्ति अछि कि नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु कहला अब्राहम तुमको एकमात्र पिला वो इसहाक को बलि दियो देई देबी प्रभु हालेलुया प्रश्न करला काहे कि देबी प्रश्न करला काहे कि देबी प्रेज द लॉर्ड प्रश्न करना काहे कि देबी देले मो परिस्थिति कोन हेबो याकु देई देला और कोन जन्म हमर और जन्म करबार शक्ति मो पाकर अछि कि नो प्रश्न नाही प्रभु कहे देई देबी हालेलुया सेतिपई से विश्वासी मानकर पिता हैला अब्राहम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आशा न दिले सुदा आशा रखी की विश्वास करला मो प्रभु हालेलुया
ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅସମ୍ଭବ କୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ, ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ବି ସଜୀବ କରିବେ, ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ବି ଥିବା ବସ୍ତୁ କରି କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା କରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ତା ତଳକୁ ପଡ଼ିବା। ତାହାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ହଁ 100 ବର୍ଷ ହେବା ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ। ହଁ ହେବାରୁ ସେ ହଁ। ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୃତ ବୋଲି ଓ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା ସାରା ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ସେ ଜାଣିଲେ ତୋ ବୟସ 90 ମୋ ବୟସ 100, ତୋ ବୟସ 90 ମୋ ବୟସ 100, ହେଲେ ବି କଣ ହେଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 90 ବର୍ଷ ବୁଢୀକୁ ଦେଖୁଛି, 100 ବର୍ଷ ବୁଢା, 90 ବର୍ଷ ବୁଢୀ 100 ବର୍ଷ ବୁଢାକୁ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖାଯାଉନା। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କଣ ଦେଖିବା? ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ କହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ତ ଆଜିକାଲି ମରିଯିବ, ତୁମ କି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ ହେଲେ ନାହିଁ? ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ ହେଲେ ନାହିଁ? ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ବୟସର ବୁଢା ବୁଢୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ହେଲେ ନାହିଁ? ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ତମେ ହେଲେ କଣ ହବ? ଦୁର୍ବଳ ହବ ନା ହବ ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ କଣ ହେବା? ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା। ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା କରିଲେ, ଆଶା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା, ପାଶିରି ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି ଆମେ ପାଶିରିବା ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 10:17 ପଢିବା। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବ? ବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବା? ଚିକେନ ଖାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ନା? ମଟନ ଖାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ନା? ସୁନା ଅଧିକ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ନା? ପଢନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସେଇଟା ବି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ।